Takuksong bukuksong norok nai tongo tabuk TMB News and Entertainment Channel. Tono Simon Os Mia Tonuk has on social media was a chini the Agin Bubagarasoni property, chini the Prasani property, chini identity, the Prasani Sinimo, or Zakisasa, Hor Nangza Hamo, Bong by Hekisasa, Kintusin by Hona, Kotorko. I found Sesor Hainuk has the Tini Tabu tourist Haitonko, or Zakapayako, Borokbera Tonko, into Amotochini Kasa state ni property omo. Chini Tripura ni chini Tiprasa ni chini identity ni ozaga porisoy manu. Even one jing tung Tiprasang tung amozoto no sinu nirmohol no busa kamka joto no sin layo. Te nirmohol Tiprasa ni state tapra ozaga kawa gana guni tongna oron apa liwe ozaga tiket phali dungsa loi sai tung. Kamu to joto ni no bagi samjak mani bubagra song sam klang mani. Haipa no amono borok jai si khaina rage meya amono naika ni khaina rang maya amon bagi tini omo haingka. Boro rang to nahari tongo. Bor to naikani khane borok nai dong kintu haipano borok kaisa sa chikonta manna se borok naikani kai ke kam ka khai tong maya abuni bagai sing omo sanamo songo omo sudu tripura ni bagai ya omo sing naina thakanga omo politics ni tebo sakao se thangjak already agino barba sajaka je already India o Tripura te ISIS ro habi thangka omo sing wansuno naikengkai o jaga saimano chini India o tabuk gobang mas thayo hor nangi tong jemon Manipur already thaka Ladakh ngi tongo amake kobangma state asamo ST ni bagi tak sane protest daily choli tongo abon bagai tabuk chini Tripura o a jaga bo hor phangna bagai ISIS ro go khela thangmani omo jeng politics ni sakaote ma mansone sudu jeng politics mansa Tripura sanke simi mansu kangya karon omo te kubni karon bongmano omono kaisa soksari makhano chini Tripura san identity bo kama khamu tapore chinio desho chinio Tripura hasteo hor nang khamu dangang khamu amo चीनी इंडियन गवर्नमेंट को ये अच्छे से ध्यान रखना चाहिए साइमन मिया तो नुक खाजो तो सोशल मीडिया वो चीनी जे आगिन बुबागरा साउनी प्रॉपर्टी चीनी ती प्रसानी प्रॉपर्टी चीनी आइडेंटिटी ती प्रसानी सिनी मो और जगह किसासा हर नांगजा खामो बंग निबाय हे किसासा किंतु सिन बाय खावना खदर को आइफान से संगरा हाइनु खाजे चीनी तागबो टूरिस्ट हाइतंग को और जगह फाया को बरक बेरायतंग को किंतु अमो तो चीनी कैसा स्टेट नि प्रॉपर्टी अमो चीनी त्रिपुरा नि चीनी ती प्रसानी चीनी आइडेंटिटी नि o jaga porisoy sing manu te even one jing tung Tiprasang tung amojoto no sinu nirmohol no busa kamka joto no sin layo te nirmohol Tiprasang state tapra o jaga kawa gana guni tongna oron apa liwe o jaga tiket phali dungsa loi sai tung jamo to joto ni no bagi samjak mani bubagra song sam klang mani haipa no amono borok jai si khaina rage meya amono naikani khaina rang maya amon bagi tini omo haingka boro rang to nahari tongo bor to naikani khane borok nai dong kintu haipano borok kaisa sa chikonta manna se borok naikani kai ke kam ka khai tong maya abuni bagai sing omo sanamo songo omo sudu Tripura ni bagai ya omo sing naina thakanga omo politics ni tebo sakao se thangjak already agino barba sajaka je already India o Tripura te ISIS ro habi thangka omo sing wansuno naikengkai o jaga saimano chini India o tabuk gobang mas thayo hor nangi tong jemon Manipur already thaka Ladakh ngi tongo amake kobangma state asamo ST ni bagi tak sane protest daily choli tong abon bagai tabuk chini Tripura o a jaga bo hor phangna bagai ISIS ro go khela thangmani omo jeng politics ni sakaote ma mansone sudu jeng politics mansa Tripura sanke simi mansu kangya karon omo te kubni karon bongmano omono kaisa soksari makhano chini Tripura san identity bo kama khamu tapore chinio desho chinio Tripura hasteo hor nang khamu dangang khamu amo चीनी इंडियन गवर्नमेंट को ये अच्छे से ध्यान रखना चाहिए थैंक यू